Hi dong GP, dong GP. Mingawa na hinuon dong GP oy. Usa pa lang gali ka adlaw nga nilarga ka sa syudad dong GP. Gimingaw naman ko dis probinsya dong GP oy. Gusto na jud nako nga mag-uban ta pirmi dong GP ay. Kung okay lang unta ka dong GP no, nga mag-ipon lang unta ta da syudad dong GP ba. Pwede man dong GP mangita sa kog trabaho diha pero mentras di pa ko kitag trabaho diha sa syudad, samtang nagaipon ta, pwede man labada ko diha or ako ba tiglaban nimo or tigluto nimo para igabot nimo iguli nimo gikan sa trabahoan. Wa na mo kaon na lang ka. Nang hinaot lang ko mosugot ka dong GP oy. Ambot oy nabag-uhan man siguro ko dong GP oy. Gila island dayon ko ay. Gahapon pa lang kay kanilarga, gahapon talaga kay kagihato dito sa terminal. Gilaay na jud ko, abi nimo dong GP pag uli na ako, perti na akong guula, perti na akong hilak ay nga nagkalagyo na sad ta. GP, sugot na ito dong GP nga mag-ipon lang ta da syudad ha. Manghinaot ko dong GP nga mosugot ka, magpaabot ra ko si mong tawag GP ha, usay mong desisyon. I love you GP.